दिन हजरत फातिमा अर्ज करने लगी मौला अली से, फरमाती अली एक चरखा ला दो, थोड़ा काट लूंगी, सूत बना लिया करूंगी, आपका थोड़ा हाथ बटाऊंगी। हजरत अली कहने लगे तुझे वक्त कब मिलता है? कबा में निकाल लूंगी। शेर खुदा फरमाते हैं 7 दिन सैयदा ने चरखा जलाया, सूत बनाया, और जब वो मौला अली को पेश किया ना, हजरत अली कहते हैं बाजार में बेच के आया तो 6 दिनार का बिका। हजरत फातिमा ने एक छोटी सी लिस्ट दी, का ये सौदे हैं घर के, ले आओ। मौला अली का शेर खुदा कहता मैं गया सौदा लेने, अभी मैं बाजार नहीं पहुंचा था कि मुझे एक फकीर मिल गया। कहने लगा अली बड़े दरवाजों पर दस्तक दी है, पर किसी ने कहा है कि इस घर से कोई खाली नहीं जाता। तो हजरत अली फरमाने लगे मसला क्या है? कहने लगा मकरूज हूँ, और जिसके पैसे देने हैं उसने आज कहा है कि अगर आज न दिए तो मैं गिरफ्तार कर लूंगा, बांध लूंगा। हजरत अली फरमाने लगे कितने पैसों से काम चलता है? कहने लगा 6 दिनार मिल जाए तो काम चल जाएगा। जेब में कितने थे? बोल के बताइए। मांगे कितने? आपके पास 10 लाख हो तो अल्लाह के रास्ते में कितने देते हो? चले आवाज से ना बोलो, दिल से। मेरे पास एक संगी अक्सर कहते पीर साहब दुआ करें अल्लाह मुझे पैसे दे, मैं अल्लाह के रास्ते में दूंगा। 2, 4, 10 दफा उन्होंने कहा तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा या अल्लाह इसे 10 करोड़ दे, ये 9.5 करोड़ तेरे रास्ते में दे देगा। उसने भी नहीं आमीन कही, जिस तरह आपने नहीं ना कही, उसने भी कोई नहीं कही। मैंने कहा अल्लाह इसे 10 करोड़ दे, 9.5 करोड़। कहते नहीं ठीक है देंगे। मैं कहा तू कोई नहीं देने, इसलिए कि तू आमीन ही नहीं कह रहा, हालांकि तुझे तो 50 लाख की फिर भी बचत ही हो रही थी। लेकिन दुआओं में भी हम 9.5 करोड़ देने को तैयार। नाराज ना होना, ये दावा है हमारा। जिस दिन पता चल गया ना कि सच्चे हैं कि या अल्लाह तू दे तो हम देंगे। मसला यह है कि यहाँ ही सदाकत नहीं, दुआओं में ही सदाकत नहीं। आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। और इकबाल कहने लगे तू फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। तू फिजा ही नहीं पैदा कर रहा भाई। मौला अली कहते ने 6 मांगे हो तो मैंने 6 ही निकाल के दे दी। अब मेरे दिल में ख्याल आया कि सैयदा कहेंगी तो कुछ नहीं, पर मेहनत बड़ी की थी उन्होंने। पर चलो, फरमाते मैं अगली गली में गया तो एक शख्स दौड़ा आया, उसके ना ऊंट की लगाम उसने थामी हुई। आप अली हैं? मैंने कहा। कहने लगा मैंने ऊंट बेचना है, मुझे सफर पड़ गया तो वो गाहक नहीं मिल रहा, आप अगर खरीद लें तो मेहरबानी होगी। हज़रत अली फरमाने लगे मेरे पास तो इस वक्त बाजार पैसे नहीं है। कहने लगा हुजूर मैं जानता हूँ, मैं वसूल कर लूंगा, आप मेहरबानी करें ले ले, उधार ले ले। कितने का? कहने लगा 100 दिनार का। हजरत अली ने लगाम थामी, उसने अगली बात ही नहीं की, जल्दी से निकल गया। मौला अली कहते हैं मैं हैरान हूं, मैं ऊंट की लगाम थाम के अगली गली में गया तो एक और मिल गया। कहने लगा अली बेचोगे? बेचोगे? जे तू चढ़िया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, तो जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, ते एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, ते एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोजख लंघने पैंदे ने, जो इस मुल्लों भी मिल जावे ते तू सस्ता होर व्यापार भी नहीं। कुछ समझ नहीं आउंदी लोकां नूं वो कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। और ये बिल्कुल हजरत सुल्तानुल आरिफीन ने यही कहा। वो कहते हैं कीती है जान हवाले रब दे, कीती है जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया, मरन तो अगे मर गए बाहू ता मतलब नू पाया, मरन तो अगे मर गए बाहू। हजरत मौला अली कहते हैं एक और मिल गया। कहने लगा अली ऊंट बेचोगे? मैंने कहा बेचूंगा। कितने पैसे लोगे? फरमाया तू ही बता दे यार, मैं तो आजकल ये कारोबार नहीं करता, तू ही बता दे। कहने लगा पहले लगाम पकड़ी, फिर ऊपर बैठा, फिर घूम के आया। कहने लगा मैं 160 से ज्यादा नहीं दूंगा। 160 से उधार खरीदा था 100 का, और नगद भेजा 160 का। अगर सारा अल्लाह के रास्ते में खैरात करो तो फिर इस तरह की बरकत होती है। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं वो मैंने 160 उससे लिए तो मेरे दिल में शौक था कि वो मिल जाए ना जिसके पैसे देने, तो उतरे कर्जा। कहते मैं वापस पलटा तो वो बंदा भी मिल गया। मैंने ना उसको कहा मियां अपना तो 100 पकड़, उसने 100 लिया। हजरत अली फरमाते हैं 6 दिनार का सामान खरीदा, 54 जेब में डाले, घर आया,
قربان جاؤں پاک نبی کی پاک بیٹی، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی، نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، وہ علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ حضرت سیدہ کو میں نے جب آ کے وہ رکھا نا تو بی بی صاحبہ نے ہاتھ باندھ دیے، کالی میری جرت نہیں، پر شہزادے کھانا کھاتے ہیں نا، تو میرے نبی نے شریعت کے اصول وضع کیے، میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ 54 دینار کہاں سے آئے؟ تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے فاطمہ تو پوچھتی ہے تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کہتے میں نے بات سنائی، بات میں نے کہا دی یوں کر کے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، تیرے 6 دینار تو فقیر لے گیا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی تو کہنے لگی علی حضور کو نہیں بتاتے جا کے، یہ اللہ نے جو اہتمام کیا یہ مزیدار بات، یہ حضور کو نہیں بتاتے؟ تو حضرت علی کہنے لگے یہ بھی مجھے پتا تھا تو کہے گی مصطفیٰ کے پاس جاؤ، یہ بھی مجھے تجربہ تھا، کیونکہ معاملہ اس طرح کا ہے نا جی، رشتہ اس طرح کا ہے، یہ تعلق اس طرح کا ہے۔ آپ ₹1,00,000 دے دینا بیگم صاحبہ کو عید پہ شاپنگ کے لیے تو وہ کہتی ہیں آپ انوکھے نہیں دیتے، سارا زمانہ ہی دیتا ہے، لیکن بہن کو 600 کا جوڑا دیا ہو نا جا کے تو سارے محلے کو بتاتی ہے بھائی بڑا اچھا ہے، ہر عید پہ آتا ہے۔ اب رشتہ یہ ایسا ہے، ہماری بہنیں بھی ایسے کرتی ہیں، تو یہ کیا کیا جائے، تعلق ہے نا جی۔ یہ بیٹیاں نا ماں باپ کے گھر کی خیر ہی مانگتی رہتی ہیں، خوشخبریاں بھی پہلے وہاں، دکھ بھی پہلے وہاں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھیجا، مولا علی پہنچے، علامہ صفوری نے، صاحب نظر نے لکھا ہے، کہتے ہیں مولا علی داخل ہوئے مسجد نبوی میں قدم رکھا تو شیر خدا کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا، حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا علی دیکھا میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت، دیکھی میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت، تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فرمایا علی تم پوچھنا چاہتے ہو نا کہ تمہیں اونٹ بیچ کون گیا اور خرید کے کون لے گیا؟ فرمایا وہ جو بیچ گئے وہ میکائیل تھے اور جو خرید کے لے گئے وہ جبریل امین تھے، وہ رب کریم نے بندوبست فرمایا۔